Guys, hihiram tayo sa kanya ng tabas squishy. Siya, pairam ah. Tabas squishy. Sorry. Ito tabas squishy, tabas squishy. Tabas squishy. Ito guys yung lalagyanan niya guys. Sorry. Ano? Tabas squishy. Tabakuishi nga eh. Tabakuishi. Hindi kayo makaintindi. Taram. Wag. Mag-packaging kami ng tabakuishi. Mamaya. Ito oh. Mag-packaging tayo diba? Mamaya may nag-order. Ayan. Madumi-dumi na siya. Joke lang. Hindi ba ito nagagamit? Silabas lang namin. Tara. Nina. Dilabas lang namin. Ito yung kapatid ni Zoe. Kaya kita. Ito. Oh. Ako Barbie. Barbie siya daw. Nagadikit to guys. Akin na. Tignan nyo. Tignan nyo ah. Alis dyan, Dre. Nagablog kami. 3, 2, 1. Tama. Ako Barbie. Ulit nakita ko. Barbie daw siya. Ulit nakita ko. Hindi, okay lang yan. Yan na, tama. Tama. 3, 2, 1. Oh. Sorry po. Sorry. Okay na. Mamaya. Eto na. Guys, Eto. Wait lang guys. Mag-packaging na kami. Bye-bye. Ito yung lalagyan niya. Ayan yung lalagyan. Bye-bye. Wait lang. Pag mag-order kayo nito, eto, may kasama ng bola. Pang-dikit. Nahulog. Bola to guys. Bola. Bola. Okay lang yan guys. Kaya naman na. Mag-packaging na. Tara na, mag-packaging na tayo. Bye guys!